Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you this morning? I hope that you are all is well. And today with me again, Agung Haryadi. And now we will learn about procedure tags. Our topic today actually the same with the last meeting, talking about procedure tags. Jadi materi kita pada pagi hari ini sebenarnya masih sama dengan materi pada pertemuan terakhir. The last meeting we have discussed about the social function of procedure tags and then the text structure and the language feature. Jadi minggu yang lalu kita telah membahas tentang fungsi sosial dari procedure text, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaannya. And now we have a different topics. Our learning objectives today is to applying and explaining procedure text, for example manual or recipe. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menerapkan dan menjelaskan berbagai text procedure, entah itu manual atau teks dalam bentuk resep. Okay. Today I have prepared the sample of procedure tags. My example is about how to make a good procedure text. Well, let's observe together. Jadi hari ini saya sudah membawa contoh text procedure. Saya kasih judul bagaimana cara membuat text procedure yang bagus. Okay, first of all, langkah pertama, write down an eye-catching goal. Jadi langkah pertama, tulislah tujuan atau judul yang menarik perhatian. And then second, write down the material, and then write down the steps in order, and finally your recipe or your manual is ready to be published or submitted to your teacher. Jadi langkah kedua adalah menuliskan materialnya, kemudian menuliskan langkah-langkahnya, terakhir finally resep kalian dan manual kalian sudah siap untuk dikumpulkan atau untuk dipublikasikan. Well, okay. Before we continue to our lesson, I want to ask you if you have a question or maybe you're curious in something about this text, please text me or you can send me a message, private message or japri in Indonesia. Ya, jika kalian punya pertanyaan, silahkan boleh menanyakan ke saya via japri atau jalur pribadi. Well, let's continue to our topic. The first steps, write down an eye-catching goal. What does it mean? I will explain it to you. In writing a goal, please write the purpose of making the text. Jadi tulislah tujuan kenapa kalian ingin menulis teks ini. Mau apa? What do you want to make? Apa yang mau kalian buat? And then what do you want to do
or what do you want to operate? Apa yang ingin kalian lakukan dan apa yang ingin kalian operasikan. Jadi silahkan ditulis sebagai goal. Why eye-catching goal? Eye-catching goal can attract people's curiosity, so that they are curious to read your text. Jadi judul yang menarik perhatian akan membuat orang penasaran sehingga akan membaca teks kalian. For example, number 1, how to make a delicious French omelette. Jadi contoh yang pertama, bagaimana cara membuat omelet Prancis yang delicious. Jadi kata-kata yang menarik perhatian di situ tentunya adalah delicious or perfect. And then contoh yang kedua, how to get money from YouTube in 5 seconds atau 5 minutes. Jadi bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube hanya dengan 5 menit. Of course, people will tertarik ya. Jadi orang-orang akan tertarik akan membaca teksmu atau teks kalian, atau bahkan video kalian akan ditonton oleh orang jika judulnya saja sudah menarik. Okay, let's continue. Write down the material. The second, write down your materials. Materials means tools or equipment that are ingredients. Jadi material itu adalah alat atau bahan atau bahkan bahan-bahan makanan that you need to reach the goal. Jadi bahan-bahan atau alat-alat yang kalian butuhkan untuk mencapai tujuan judul tadi. Sometimes manual doesn't need material. Jadi beberapa manual, teks manual ya, tidak membutuhkan manual, tidak membutuhkan material. But if you want to write recipe, atau jika kalian ingin menuliskan resep, tentu you need ingredients and the equipment. Jadi jika ingin menuliskan resep, tentu kalian harus menuliskan bahan makanannya dan peralatan apa saja yang dibutuhkan. For example, a tablespoon of white sugar, and then 5 eggs, 2 liters of water, and then you need spatula, and then frying pan, or maybe blender, etc. Jadi jika kalian misalnya bisa menuliskannya 1 sendok teh atau sendok makan gula pasir, 5 telur, a kilo of terigu, etc. Okay, next steps. Write down the steps in order, and then write down the steps in order. Please, the steps is the key of procedure text. So please write down your steps in chronological order, from the first step and then second, third, and the last steps. Jadi silahkan tuliskan langkah-langkahnya secara urutan, kronologisnya secara urut. Jangan sampai kebolak-balik ya, karena jika kebolak-balik mungkin hasilnya kurang bagus. Okay, and then please pay attention to the language feature. Don't forget, procedure text has a language feature. For example, the temporal conjunction.
For example, first of all, and then second, after that, finally, etc. And then the next language feature is about command and imperative sentences. Procedure text using command or imperative sentences. Jadi teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. You can see the example. Yeah. Write down an eye-catching goal. Tulislah judul yang menarik perhatian. Tulislah goal yang menarik perhatian. And then second, write down the material. Tulislah bahan-bahannya. Next, using action verbs. Jadi dalam teks procedure, langkah-langkahnya juga menggunakan action verb. For example, write down. The next step is write down. Cut the trees. Cut the chili. Slice the chili, etc. And then the last, using simple present tense, menggunakan kalimat simple atau sederhana. The verbs use a basic verb or verb bentuk ke-1. Contohnya adalah write. Write itu adalah contoh verb bentuk pertama. Well, after you have write down the goal and then the material, the steps, finally your text is ready to be submitted to your teacher and published in your social media. Jadi jika kalian telah menuliskan goalnya, kemudian sudah menuliskan materialnya dan stepsnya, akhirnya teks kalian sudah siap untuk dikumpulkan, kemudian dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru atau sekedar untuk dibagikan, di-share ke sosial media. And then for the assessment, untuk penilaian individual, please write down a simple procedure text. Tolong tuliskan satu buah teks prosedur sederhana. You can choose manual or recipe. Kalian boleh memilih mau menulis manual atau resep makanan atau minuman. And then for project, untuk proyek ya, kerja proyek, in a group of 4, silakan mencari teman 4 ya. Please make a manual video, a tutorial video, or you can choose recipe video. Jadi silahkan kamu membuat grup yang terdiri dari 4 anak. Tugas kalian adalah membuat satu buah video manual atau video resep masakan atau minuman. You can upload your videos on YouTube and then give me your YouTube channel ya. Tell me. Kalian boleh menguploadnya ke channel YouTube kalian, kemudian beritahu saya channelnya biar saya bisa menontonnya. Well, I think that's all for today. Our lesson will be ended, but before I will end the lesson today, if you have any question, please don't worry. Text me via private message or in a group, or you can comment in Google Classroom. Okay, I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time. Goodbye.